আজকে আমি হোলির দিনে ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। হোলি রঙের উৎসব, বন্ধনের উৎসব। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে চলা, শান্তি রাখা, ডেভেলপমেন্টের রাস্তাকে প্রশস্ত করা আর সর্বোপরি পজিটিভিটির সঙ্গে सकारात्मक मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता के आज के दिन विसर्जन देवा और सकारात्मक मानसिकता निये माननीय प्रधानमंत्री जो स्कीमगुलो रयेछे और त्रिपुरा सरकार एबारे बाजेटे जेभावे प्रत्येकटी मानुषेर जन्य से इयथ होक, महिला होक, बुजुर्ग होक, स्टूडेंट होक, श्रमिक होक, प्रत्येकेर जन्य এই বাজেটে সুন্দরভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। তার লাভ যাতে ত্রিপুরাবাসী উঠাতে পারে এবং সেই দিকে নজর রেখে सकारात्मक मानसिकता निये जीवने चला और नकारात्मक सोच रखार जे मानसिकता एक समय त्रिपुरा छिलो तार थेके बेरिये आसा, जीवन को सुंदर करा आजकेर दिन सेटाई आमि कामना करब मा त्रिपुरेश्वरी मायेर काछे।